mereka nggak terima dengan perlakuan Hayoung tersebut. Cukup merinding sih, bayangin aja kayak lo diomelin setan gitu. Hola, back again with me, Gaby Sriandi. Kali ini aku balik lagi dengan cerita horor dari grup A-Pink. Jadi di sebuah acara Hayoung, makna dari A-Pink, dia bercerita kalau sebenarnya tuh dia dari kecil punya kemampuan untuk melihat hal-hal gaib gitu. Jadi melihat hal seperti itu. 귀신을 안 본 적 없죠? 아, 전 많이 봤어요. 많이 봤어? 봤다고요? 오, 진짜? 진짜 진짜? 들리고 봐요. 들리고 본다고? Nah, keluarganya ini punya seorang kenalan gitu, kayak kalau di kita tuh mungkin disebutnya kayak orang pintar gitu, yang menyarankan kalau misalnya kamu mau terjaga dari hal-hal itu, kamu bisa nih taruh benda-benda tajam di bawah bantal kamu. 왜냐면 언제 저는 최근에 그때 잘 본 강남반 정글 갔을 때도 제가 가위 눌려. 맞아. 그때 얘기했었어. 물어봤거든요. 아 진짜 옆에서 보셨어요? 그때 얘기했었어요. 뭐 혼자 난리 났더라고요. 뭐 뭐라고 귀신 그래? 봤냐고. 되게 무서워요. 그리고 저 어릴 때도 이게 너무 심해가지고 안 눌리게끔 제 딴에는 가족들이 무슨. 시도를 해본 적은 없어요? 근데 이래서 제 아는 언니가 잘 때 상욕을 해보라고 그러면 간다 그러더라고요. 그렇죠. 맞아요. Akhirnya karena mungkin ngerasa keganggu gitu ya, akhirnya tuh Hayoung ngikutin saran dari orang pinter ini. Jadi dia naruh beberapa benda tajam di bawah tempat bantalnya untuk ngelindungin diri dia. Jadi mungkin pas tidur dia nggak keganggu atau gimana. Tapi dengan usaha tersebut, malah suatu malam ketika dia udah menjalankan saran tersebut, dia malah ngedengar kalau makhluk-makhluk gaib tersebut marah kepadanya. Jadi kayak, kenapa kamu ngelakuin ini? 물건을 만들어서 베개 밑에 놓고 자라고 했거든요. 제가 그때 딱 그날 처음 잔날 꿈에서 자는데 제 귀에 너 이거 왜 놨어? 이러는 거예요. 오! 그래서 그때 깨가지고 잠을 못 잤어요. 이런 거 왜 났냐고? 너 이거 왜 놨냐고 막 그러더라고요. Mereka nggak terima dengan perlakuan Hayoung tersebut. Cukup merinding sih, bayangin aja kayak lo diomelin setan gitu. Ada cerita lain dari Eunji. Di sebuah episode Knowing Brother, dia bercerita kalau dia pernah mengalami sleep paralysis. Jadi sleep paralysis tuh kayak, kalian pernah gak sih kayak kalian tuh tidur, terus kalian pengen bangun tapi kayak susah banget gitu loh, bergerak susah, mau ngomong aja tuh susah gitu. Nah, dia pernah mengalami hal tersebut, dimana ketika dia mengalami sleep paralysis itu, dia ngedenger kayak seseorang yang nyanyi dan berbisik dengan sangat cepat. Jadi kayak karena menyadari hal tersebut, dia ngerasa kayak aku harus bangun nih, karena kalau aku nggak bangun saat ini bakalan lebih buruk lagi nih. Tapi ketika dia berusaha untuk bangun, dia malah mendengar seseorang mengatakan ini. Kita lihat seberapa kuat dia. Sumpah sih, serem banget gak sih? Kayak lo lagi berusaha untuk bangun dari sleep paralysis, tapi lo malah denger ada orang yang ngomong. Gak tahu itu orang apa bukan. 귀에 들려? 아니 진짜 그랬어? 와 이거 지금 안 깨면 진짜 큰일 나겠다 이 생각이 들더라고. 그래서 내가 깨려고 하다가 이렇게 깼는데 귀 옆에서 이런 기세인 거 봐라 이러는 거야. 그러고 내가 못 움직였어. 해 뜰 때까지. 너무 무섭겠다. 진짜 얼굴도 봤어? 못 봤어. 목소리만 들었어. 다행이야 얼굴. 심지어 방에 불이 켜져 있는데도 그 상황이 있었어. Di episode itu juga, Eunji menambahkan kalau ada sebuah kejadian di dorm mereka. Eunji dan Hayoung ada di dorm mereka saat itu. Eunji berada di kamarnya dan Hayoung ada di ruang tamu. Tiba-tiba Eunji dengar ada suara pintu terbuka. Jadi dia pikir ada seseorang yang mau pergi. Dia pikir itu Hayoung. 문 열리면 뜨드드드든 쿵 뜨드든 이 소리가 들리잖아. 그렇지. 그래서 누워서 나는 그냥 하영이가 나간 줄 알았어. 그래서 내가 하영이 나갔나 보네 이런 거실에서 자꾸 부시럭부시럭 소리가 들리는 거야. 그래서 나가가지고 봤는데 하영이가 있는 거야. 그래서 Tapi ketika ia datang ke ruang tengah, ia malah melihat Hayoung berada di sana. Hayoung juga bingung karena ia pun berpikir kalau itu Eunji. 하영아 너 방금 나간 거 아니었어? 그러니까 언니 방금 나간 거 아니었어요? 이러는 서로 거지. 또 그런 거야? 그리고 우리 둘은 그 집에서 정말 기이한 일들이 많이 일어났고. 맞아요. 무서워서 얼굴 이 빨개지나 봐. 삐리릭이 한두 번이 아니었어.
Jadi mereka berdua sama-sama menanyakan kalau siapa yang baru saja keluar tadi.